Assalamualaikum and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution in full swing. We have soldiers, we have generals, we have thinkers, we have all sorts of people, but we also have the youth of Pakistan. Let's see what they have to say. पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की यूथ ने ये प्रूव कर दिया है कि हम सब वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर, वी आर देयर टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान. हम पाकिस्तान से हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं. जिस फील्ड में मेरा ख्याल है अगर हम लोग चले जाएं 62 ईयर्स इतना बड़ा अर्सा होता है, हर फील्ड में अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे अचीवमेंट नजर आएगी. इतना कुछ खो दिया है कि जो पाया है वो बिल्कुल इग्नोर है. जहाँ पे हम 60 ईयर्स पहले खड़े हुए थे, उधर से अगर हम आज अपने आप को देखें तो मुझे लगता है कि हमने सक्सेस की काफ़ी मंजिलें जो हैं वो तय की हैं. ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड टू डू मोर. जो भी लीडर है उसने पाकिस्तान को खाएगा. यूथ में से ऐसे लीडर ऑफर करने चाहिए जो कि मुल्क को सही तरीके से सही रास्ते पर चला सकें. इंटरनेशनल लेवल पे वी आर ग्रेट PhDs, वी आर ग्रेट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स. जिस तरह लाइक दूसरी एशियन कंट्रीज हैं, श्रीलंका, इंडिया होगी, तो पाकिस्तान में कुछ खास अचीवमेंट करने की हमें यकीन है कि हम इंशाअल्लाह आज 60 सालों बाद आज से 60 साल बाद आप हमें बहुत अच्छी जगह पे देखेंगे. पाकिस्तान को डेवलप नेशन देखेंगे. मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने पाया कम है और खोया ज़्यादा है. हमने बहुत कुछ अचीव किया. वी आर द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर पावर. क्या फ़ायदा है हमें न्यूक्लियर पावर बनने का अगर हम अपने लोगों की खुराक ही नहीं पूरी कर सकते. अगर हमारी पिछली नस्लें जो थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो हमने अपनी अगली नस्ल को बहुत कुछ दे के जाना. वी डोंट हैव यूनिटी एट ऑल. अगर कंबाइंड होकर काम करें तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है. अब भी हमारी यूथ में वो करेज है, हमारी यूथ इंटरनेशनली इतनी रिकग्नाइज है. आई वांट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान, particularly the youth, to keep their spirits high, and inshallah Pakistan will sustain and prove itself to be one of the most important and strategic countries in the world. Pakistan Zindabad. माशाल्लाह. देखें डॉक्टर हकीम साहब, इमरान भाई, कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मायूस नहीं, और ये देख के लिटरली मेरी आंखों में आंसू से आ रहे हैं कि ये वो मुल्क है जिसको ना बिजली दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं. 12 घंटे लाहौर में हम रहते हैं. मेरे वालिद साहब एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं क्योंकि गर्मी, बीमारी, सब कुछ लोगों को देखते हैं. उसके बावजूद खाना नहीं है. ये फूड जेनोसाइड की तैयारियां चल रही हैं. जंग बर्पा की गई है हमारे मुल्क के अंदर. अफगानिस्तान से ला के मैसूर ट्राइब और सवात और बलोचिस्तान और अब जनूबी पंजाब में भी गेम स्टार्ट कर दी गई है. सब के बावजूद, इन सब तकलीफों के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी स्ट्रांग है, बिकॉज आप उनको बिल्कुल एक मशीन से गुजार रहे हैं. अगर वो बाहर निकल के आएंगे तो उसे बहुत. आप सबके कंसाइज शॉर्ट आंसर आप क्या कहना चाहेंगे आज आप? इकबाल, दिस इज द टाइम फॉर होप. दिस इज द टाइम. सर्टेनली इज. एंड ब्राइटेस्ट ऑफ फ्यूचर अवेट्स. यानी जो बेदारी इस वक्त यूथ और नौजवानों में है माशाल्लाह, जिस तरह ये अपने हालात को, माहौल को समझ रहे हैं और अब चेंज लाना चाहते हैं. जो सबसे पॉजिटिव चेंज मैं नौजवानों में देख रहा हूँ, दे वांट टू रिक्लेम देयर ऑनर. अब ये बेइज्जती से तंग आ गए और ये चेंज खुद लेकर आएंगे. यू विल सी दिस थिंग, क्योंकि ये आइडियोलॉजी अब हमारे हर क्रॉस सेक्शन में माशरे के फैल रही है, बहुत पावरफुली फैल रही है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर चाहे तो एक साफ इलेक्शन हो. साफ इलेक्शन का मतलब है कि वो क्राइटेरिया सेट हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन आदमी इलेक्ट हो सकता है, या एक फौजी रेवोल्यूशन हो, या सिविलियन मिलिट्री एक अलायंस हो जिसमें पूरी कौम इकट्ठी होकर एक आजमाइश में साथ दे. चेंज अराउंड द कॉर्नर, और इस चेंज के कैटलिस्ट हमारे नौजवान होंगे. आई एम द मोस्ट होपफुल पर्सन, और अल्लाह के फल से जो ड्रीम ऑफ पाकिस्तान जिसको हम फुलफिल नहीं कर सके. पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाया था, क्योंकि हमने ड्रीम देखा ही नहीं ना इतना बड़ा. हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाया था. इसकी तकमील होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे. द सिस्टम ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस, इंशाअल्लाह वी विल इंप्लीमेंट दिस इन आवर लाइफ टाइम. आई एम मोस्ट होपफुल. इंशाअल्लाह. अहमद प्लीज. वो पाकिस्तानी जो 50 साल में अपने कमजोर मुल्क को, जिसकी पेशंगोइयां हो रही थी कि शायद वो 1 साल 2 साल ना चले, उसे 50 साल में अपने से 5 से 6 गुना बड़ी ताकतवर पावर, इंडिया के बराबर मिलिट्री पावर, बैलेंस ऑफ पावर लाके खड़ा कर दिए कि ऐसे मुल्क को जो कौम ये कर सके वो कुछ भी चाहे कर सकती है. इट कैन डू एनीथिंग. इमरान भाई, देखिए, मैं जब बड़ा हो रहा था, इस पहली जनरेशन पाकिस्तान की, तो यहाँ बड़ी ऑप्टिमिज्म थी. एक किताब लिखी गई द एशियन मिरेकल 1967-68 में, स्वीडन के नोबेल प्राइज विनर. उसने कहा सारे एशिया में अगर कोई मुल्क एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तब खिता, वो पाकिस्तान है.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بڑا عظیم ملک بنے گا. میں نے اپنی کرکٹ کے اندر کوئی نظام کے بغیر جہاں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ دنیا کے ورلڈ بیٹرز بنے, جہانگیر خان, جانشیر خان, کوئی نظام کے بغیر ورلڈ چیمپئن. ہم نے کینسر ہاسپٹل پاکستان میں بنائے جو آج آپ سارے ایشیا میں چلے جائیں, یہ پاکستانیوں نے بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بھی ایک عظیم بنے گی. 3 چیزیں چاہیے: عدالتی انصاف کیونکہ لوگوں کو آزاد کرے گا, تعلیمی انصاف کہ جو نچلے ہمارے کمزور طبقے کو موقع دے گا اوپر آنے کا, اور سب سے بڑی بات معاشی انصاف کہ آپ جو ریاست ہے وہ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے, جو کہ اصل میں پاکستان کا کانسیپٹ تھا, فلاحی ریاست, وہ بنے. یہ 3 انصاف ہم نے لوگوں کو دینے ہیں آزاد کرنے کے لیے تاکہ یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان لیڈر چاہیے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا عمران بھائی, کیونکہ سارے کنسنسس تھا کہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں جو obviously ہم لوگ اس پہ اگری نہیں کرتے, ہم 3 حضرات اور آپ کہتے ہیں کہ بیلٹ کے تھرو چینج آئے گی. بیلٹ کے تھرو کیسے چینج آئے گی؟ یہ کیا ایک واقعی اس ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف پاور میں جو اگر آپ بھی گئے بیلٹ کے تھرو جیت کے, تو کیا آپ کو بیوروکریسی آپ کو یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے دے گی, یا جو باقی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ کیا یہ چینج اس کو ہونے دے گی؟ کیونکہ ہمیں اگر جب تک ہم اس پورے نظام کو نیچے سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتے اور ایک نیا نظام لا کے دیتے ہیں جس میں عدل, انصاف, معاشی انصاف اور تعلیمی انصاف اور اس کے علاوہ ہر قسم کا انصاف ملے, تو اس سسٹم کے اندر تو اس کی کوئی بھی امید نہیں نظر آتی. کار خیر کا تو ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اس جسٹس سسٹم یا اس پریزیڈنسی یا اس پارلیمنٹ سے ہمیں کسی قسم کا انصاف ملے. آپ کی پارٹی جو فیملی اونڈ نہیں ہے, کیا فیملی اونڈ پارٹیز آپ کو چلنے دیں گی؟ علی, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں گراؤنڈ پہ ہوں, میں 13 سال سے گراؤنڈ پہ ہوں, میں سارے پاکستان پہ رہا ہوں, شاید واحد سیاستدان ہوں جو سارے قبائلی علاقے میں پہ رہا ہوں. یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں قبائلی علاقہ کیا ہے. میں ایک بلوچستان کے اندرون سندھ سارے پہ رہا ہوں. میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں چینج آئے گا, اور انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا, میری پارٹی لے کے آئے گی, اور ہم اس لیے لے کے آئیں گے کہ اس آئیڈیا کا ٹائم آ گیا ہے. یہ جو قوم ہے آج, یہ اب جو پرانے لوگ, پرانی سوچ, پرانی سیاست, یہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور یہ قوم چینج کے لیے تیار ہے. چینج کے لیے ہم جو 13 سال سے باتیں کہہ رہے تھے وہ لوگ آج سمجھ رہے ہیں. میں انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے آپ کو چینج لا کے دکھاؤں گا, اور 3 مہینے میں چینج لے کے آئیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ کی بات ہو اور پوری ہو. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب کی جو بھی آپ ہم سے سپورٹ مانگیں گے, ہم آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے سپورٹ کیے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور اس خوبصورت موقع کے اوپر ایک دفعہ پاکستان زندہ باد. This revolution will be televised. Thank you very much for joining us on the 14th of August. خدا حافظ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.